y a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental por la propuesta. Fueron ellos quienes propusieron hacer estas jornadas, y evidentemente al representante para la Unión Europea del Frente Polisario, Mansur, que sabéis que lo tenemos siempre aquí, siempre trabajando, y que siempre está trabajando por el pueblo saharaui. Simplemente daros las gracias. No he dicho, yo soy Vicent Massà, pero soy eurodiputado del Compromís, pero vamos, que luego vamos a hacer la inauguración oficial con el resto de compañeras y compañeros de todos los grupos parlamentarios y de los partidos que hemos coorganizado este evento. Y sin más, doy la palabra tanto a Inés como a... Dar las gracias a nuestro eurodiputado y al resto de los grupos que han participado y han trabajado duramente, así como todos los asistentes y el personal de este Parlamento que se ha vinculado para que esto sea posible. Como bien nos decía Vicent, el acto más formal lo tendremos esta tarde con todos los participantes. A ustedes agradecerles y felicitarles por dedicar parte de su tiempo a estar aquí, a trabajar por la causa de la defensa de los pueblos, en este caso del pueblo saharaui, y que es fundamental para la asociación que me honro presidir. Yo soy Inés Miranda, pero aquí trabajamos todas y todos desde el primero al último. Y simplemente decir, por cuestión de forma, que luego se pasará un listado para que en cada sesión pues vayamos, me toca, vayamos firmando y poder llevar un control y acreditar que estamos todas y todos aquí. Eso sí, quien no traiga la acreditación no se le va a poder permitir entrar en la sala, así que es fundamental que no perdamos ni la de la conferencia ni la del Parlamento. Y nada, dar las gracias y ya nos volvemos a ver un ratito, porque ahora empezaremos en breve, tras las palabras del embajador, con la primera intervención. Bueno, buenos días. Por mi parte, yo, en nombre del Frente Polisario, quería agradecer a los diputados que nos han ayudado para organizar este encuentro, cuyo objetivo es debatir sobre la cuestión jurídica, particularmente después de la última sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, y como esa es una necesidad imperativa en el sentido de que ver los alcances de esta decisión y el modo de su aplicación en los diferentes países europeos. Por lo tanto, yo creo que el debate es bienvenido y también en un momento en que estamos atravesando esta coyuntura en la que ya algunos países se quieren salir del redil y reanudan con la acción delictiva de hacer acuerdos con Marruecos sobre el territorio saharaui, particularmente Francia y de alguna manera anterior o posterior a España, en la persona de los presidentes de gobierno de estos países, que ya quieren arrancar violando la decisión del Tribunal Europeo de Justicia, cuando realmente esto ha sido objeto de largos debates y de un recurso por parte de la Comisión Europea y por parte del Consejo de Europa en contra de que no se haga esto. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia ha dejado claro de una manera cabal y de una manera nítida, transparente, la decisión y los porqués de la decisión y los fundamentos de esta decisión. Por lo tanto, yo creo que es un debate bienvenido y en un momento apropiado. Nosotros pensamos de que el trabajo que ha realizado la Unión de Juristas en este sentido y de los grupos parlamentarios que trabaja activamente sobre la cuestión del Sáhara Occidental en este Parlamento Europeo ha sido importante, y esto podría reforzar esa actividad que se está llevando. Y en este sentido yo les agradezco a todos el haber respondido a este llamado y el haber estado presentes en este momento. Muchas gracias. Yo intervendré más tarde ya sustancialmente sobre el contenido y por ahora pues
hacemos el inicio de estos trabajos con estas palabras. Muy bien. Gracias. Bueno, ya os dejamos ya con los miembros de la primera mesa sobre el derecho a la autodeterminación y ya seguimos. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Si les parece, iniciamos esta primera mesa sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos y, evidentemente, hablaremos sobre la situación en el caso del Sáhara Occidental. Vamos a tener, entiendo que, dos ponentes, aunque hay un tercero que no sé si está en camino, Aymen Nemer y la profesora Margalida Capella. Tenemos unos 10 minutos por persona y después abrimos el foro a que puedan intervenir, así que when you want, you can. Bonjour à tous. Alors, je sais que je suis devant une audience hispanophone, mais je vais m'exprimer en français parce que je ne maîtrise pas votre langue malheureusement. Donc bonjour à tous, merci pour votre participation à cette conférence sur l'autodétermination du Sahara occidental. Alors, la date de cette conférence n'a pas été choisie au hasard, puisque dans quelques jours, le 14 décembre prochain, nous fêterons les 64 ans de l'adoption de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui consacre le droit à l'autodétermination des peuples. Alors, en 1960, lorsque cette résolution a été adoptée, elle a eu l'effet d'un véritable coup de tonnerre au sein du droit et des relations internationales, parce que c'est sur la base de ce fondement juridique fondamental qu'une grande partie des États qui composent aujourd'hui la communauté internationale a accédé à l'indépendance. Le Sahara occidental n'est pas en reste de ce processus de décolonisation et d'autodétermination, et ce droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental a été réaffirmé très récemment dans deux arrêts de deux juridictions internationales distinctes, à savoir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, je vais prendre quelques instants pour présenter brièvement ces deux décisions. J'interrogerai ensuite les différentes façons qu'ont les États, qu'ont les peuples, à exercer leur droit à l'autodétermination. Et enfin, je terminerai sur les différents blocages politiques que l'on rencontre aujourd'hui pour l'exercice de ce droit. En ce qui concerne la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors on a Bernard Morna, qui est le président d'un parti politique guinéen, qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre 8 États membres de l'Union africaine, au motif que leur vote en faveur de l'admission du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017 n'a pas été conditionné à l'arrêt, à la cessation de l'occupation par le Maroc du territoire du Sahara occidental. Cette saisine et la décision qui s'ensuit sont historiques, puisque c'est la toute première fois que la Cour africaine est amenée à se prononcer sur l'autodétermination du Sahara occidental, et qui plus est contre des États membres de l'Union africaine. Il en allait ainsi de sa crédibilité vis-à-vis du droit international, mais également du droit communautaire africain. Seulement, la réponse à cette question juridique est, à mon sens, et je suis ouvert au débat, aussi de nature politique. Si ce sont précisément ces 8 États qui ont été saisis devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est parce que ce sont les seuls États qui étaient en faveur de l'admission du Maroc, qui avaient donné leur consentement à l'un des protocoles à la Charte africaine qui permettait aux ONG de pouvoir saisir ces États-là devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et dans un monde où le droit international est bâti de telle manière que le consentement de l'État prime, c'était une avancée majeure
Et donc la Cour devait justement travailler à essayer de ménager ces États-là d'une certaine façon. Et on voit justement qu'après cette décision, même pendant la procédure relative à cette décision, certains États qui ont été saisis on retire leur consentement à ce protocole. Donc quoi qu'il en soit, la Cour a dû jongler, a dû conjuguer droit et politique, mais elle l'a fait de façon plutôt habile. Elle a d'abord précisé que la décision d'admettre le Maroc au sein de l'Union africaine était une décision relative à la conférence de l'Union africaine et non pas une décision individuelle des États. Et qu'en ce sens, la Cour n'a pas compétence pour examiner les décisions de la conférence de l'Union africaine. Elle a seulement compétence sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à laquelle les États sont partis, mais pas à la conférence de l'Union africaine. Cette responsabilité ayant été quelque part dégagée, la Cour a tout de même répondu à la question, et elle a dit deux éléments très importants. D'une part, la Cour africaine reconnaît que le Maroc occupe le territoire du Sahara occidental, et que cela constitue une violation de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Mais la Cour va même plus loin, au paragraphe 320 de sa décision, de son arrêt, où elle souligne que l'admission du Maroc au sein de l'Union africaine est susceptible d'être contestée en raison de son incompatibilité avec l'acte constitutif de l'Union africaine. Effectivement, un État qui occupe un autre État africain, de quelle manière est-ce qu'il a la possibilité de pouvoir entrer au sein de l'Union africaine qui s'est justement battue et qui s'est justement construite sur la lutte pour l'autodétermination et pour l'indépendance. Donc cette reconnaissance juridique du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été confirmée en octobre dernier par une décision de la Cour de justice de l'Union africaine. Dans cette affaire, il était question des accords agricoles et de pêche qui ont été conclus entre le Maroc et l'Union européenne et qui impliquaient l'exploitation des ressources naturelles au sein du Sahara occidental, sur le territoire du Sahara occidental. Le Front Polisario, qui est reconnu comme le représentant international du peuple sahraoui, a saisi la Cour et a demandé l'annulation de ces accords au motif que le peuple sahraoui n'avait pas été consulté. La Commission européenne a répondu à cet argument de trois façons. Premier argument, la Commission a dit que l'exploitation des ressources naturelles a lieu sur le territoire du Sahara occidental et donc les bénéfices reviendront au territoire, donc aux populations vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ceci impliquait justement que la Commission devait consulter les populations qui vivaient sur le territoire du Sahara occidental. Donc elle a consulté des acteurs socio-économiques qui vivent sur le territoire du Sahara occidental. Le troisième argument qu'elle a opposé, c'est qu'il ne relevait pas de sa compétence d'effectuer un quelconque recensement de la population du peuple du Sahara occidental, ni de déterminer, je cite, qui appartient à ce peuple. Il ne relevait pas de sa compétence de déterminer également qui appartient à ce peuple, et je cite, dont les contours restent à définir. Fin de citation. Dans sa décision, la Cour indique que le Front Polisario est le représentant internationalement reconnu du peuple du Sahara occidental. Il n'est donc pas demandé à la Commission européenne d'effectuer un quelconque recensement, ni de déterminer qui appartient ou non à ce peuple, mais il demandait tout simplement à la Commission européenne d'aller voir les représentants du peuple du Sahara occidental. De plus, la Cour distingue à la fois le territoire du Maroc et le territoire du Sahara occidental, mais distingue également la population du Sahara occidental du peuple du Sahara occidental. Et en l'espèce, les consultations qui ont été réalisées par la Commission européenne ne permettent pas d'établir le consentement du peuple du Sahara occidental. La Cour dit cependant que le consentement peut être présumé si l'accord ne prévoit pas d'obligation à la charge du peuple et si l'accord lui confère un avantage à la fois précis, concret, substantiel, vérifiable et proportionnel à l'exploitation du territoire qui sera développée par l'accord. En l'espèce, la Cour dit que les accords ne prévoient pas un tel avantage. Et donc, même s'il n'y avait pas d'obligation, même s'il n'y a pas d'obligation à la charge du peuple du Sahara occidental, l'accord en question ne confère pas d'avantage précis au peuple du Sahara occidental. Il fallait donc un consentement explicite du peuple du Sahara occidental. Alors on voit que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est plus que jamais reconnu, à la fois par la Cour internationale de justice
dans son avis consultatif de 1975, mais également par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que par la Cour de justice de l'Union européenne. Maintenant que ce droit est bien établi, se pose la question de la manière dont le peuple va pouvoir l'exercer. Si la résolution 1514 consacre le droit à l'autodétermination, elle reste muette sur la façon dont le peuple peut exercer son droit à l'autodétermination. Et c'est dans ce sens que la résolution 1541, qui a été adoptée dans la foulée, vient poser justement la façon dont le peuple peut exercer son droit à l'autodétermination. C'est en quelque sorte le décret d'application de la résolution 1514. Alors, cette résolution, elle définit les modalités de l'autodétermination, elle identifie 3 options potentielles. Donc pour un territoire non autonome, lorsqu'il va voter pour son autodétermination, il devrait avoir le choix entre l'indépendance complète, s'intégrer à un État indépendant ou acquérir un statut d'association libre. Alors plusieurs peuples ont déjà eu l'opportunité d'exercer leur droit à l'indépendance. C'était le cas pour le peuple algérien, par le vote du 1er juillet 1962. C'était également l'opportunité, le cas pour le peuple du Sud-Soudan, qui a pu voter en janvier 2011. C'était également le cas pour la Nouvelle-Calédonie, donc qui implique la France, qui a voté à la fois en 2018 et en 2021, et un nouveau référendum est censé être réalisé dans les mois, les années qui arrivent. Seulement, en Nouvelle-Calédonie, il y a un problème, je pense que vous avez pu en entendre parler, qui repose sur le corps électoral. Et c'est justement la même situation qu'on retrouve au Sahara occidental. En 1991, le Front Polisario et le Maroc ont signé un accord de cessez-le-feu et ont signé aussi un accord sur l'organisation d'un référendum qui aurait eu pour option soit l'autodétermination, soit l'indépendance du Sahara occidental, soit son intégration directement au Maroc. Pour superviser ce processus, le Conseil de sécurité va créer la MINURSO, donc la mission des Nations Unies sur l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Seulement, alors que le Front Polisario demandait à ce que seuls les Sahraouis qui vivaient sur le territoire et qui ont été recensés par le recensement de l'Espagne en 1974 puissent voter, le Maroc a demandé à ce que les personnes qui ont émigré sur le territoire du Sahara occidental puissent aussi voter. Alors il y a eu différents blocages. C'en était un, s'en est suivi différents plans. Alors on a eu le plan de Houston en 1997, on a également eu le plan de Baker 1, donc Baker c'était l'envoyé spécial du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Alors ce plan-là, j'ai juste 1 minute, j'essaie de finir assez rapidement, ce plan-là prévoyait une période d'autonomie de 5 ans du Sahara occidental, à la suite duquel se tiendrait un référendum avec un corps électoral bien plus élargi, puisqu'il intégrait à la fois, tout simplement, toutes les personnes vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ce plan-là a été refusé par le Front Polisario, puisqu'il offrait un avantage considérable au Maroc, et un nouveau plan, le plan Blacker 2, a été concrétisé en 2003. Alors ce plan-là, il reprenait globalement les paramètres du plan précédent, à la différence qu'il permettait un corps électoral beaucoup plus élargi, puisque non seulement les personnes recensées en 1974 auraient pu voter, ainsi que les personnes vivant sur le territoire depuis un certain nombre d'années, mais aussi les peuples sahraouis en exil. Alors le Front Polisario a accepté ce plan-là, sauf que le Maroc l'a refusé, au motif que le vote du référendum impliquait l'indépendance du Sahara occidental, et ceci était quelque part une atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc. Et à partir de 2007, le Maroc a poussé diplomatiquement pour développer un plan d'autonomie au Sahara occidental, et par des marchandages politiques a réussi à le faire plus ou moins accepter par certains États de la communauté internationale. Cependant, je terminerai par là, le droit à l'autodétermination a été reconnu par plusieurs juridictions comme étant une norme impérative du droit international à laquelle aucune dérogation n'est permise. Et il semblerait que les États qui défendent le plus la démocratie poussent pour un vote démocratique au Sahara occidental. Je vous remercie. Muchas gracias, Aymen. Continuamos con Margalida. Adelante.
Hola, buenos días a todos y a todas. Agradezco en primer lugar a la Asociación Internacional en Miranda que me haya invitado a presentar una comunicación, ponencia, a pesar de que debo aclarar que yo no soy especialista en cuestiones referidas al derecho de libre determinación y a la situación en el Sáhara Occidental. Yo soy profesora de Derecho Internacional Público y desde hace 30 años me acerco a la cuestión del Sáhara Occidental desde la perplejidad de una profesora de Derecho Internacional Público que ya no sabe muy bien qué explicar a los alumnos en la asignatura de Derecho Internacional Público, como algunos profesores que estamos aquí, más que reiterar la violación continuada de los derechos humanos, en especial el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y de la violación del derecho internacional por parte de Marruecos y de la violación de las obligaciones internacionales que tiene España como potencia administradora que, mal que le pese, sigue siendo. Entonces, bueno, desde esta posición, con mi colega Ayman Nene, decidimos que él explicaría la sentencia reciente del Tribunal de Justicia en el marco del principio del derecho a la libre determinación y yo explicaría o intentaría explicar la nueva posición de España tras la carta dirigida por el presidente del gobierno español en marzo de 2022 al país de Marruecos que anunciaba una nueva relación entre estos dos países y además contenía unas referencias a la solución que consideraba el presidente en ese momento que sería más realista en relación con la situación del Sáhara Occidental. Y que después es una nueva política que ha sido asumida, como ustedes saben, por la mitad del gobierno español, pues hay otra mitad que no se ha sumado a este cambio en la política española. Es una política nueva porque supone un cambio en la postura tradicional de neutralidad de España ante el conflicto, una neutralidad frente a un conflicto creado precisamente por España en 1975 y 1976 al abandonar y entregar un territorio no autónomo reconocido por Naciones Unidas a quien no tenía ningún título jurídico, como ustedes saben, y que además está violando el derecho internacional y el derecho humano, en concreto el derecho a la libre determinación de forma sistemática y permanente. ¿En qué consiste esta nueva política? Pues consiste básicamente en romper con la política tradicional que han llevado los distintos gobiernos españoles de evitar cualquier responsabilidad legal como potencia administradora que era y que aún es. Esto lo ha reafirmado Naciones Unidas, el Tribunal Internacional de Justicia en su momento, y hay alguna referencia en las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mantener una posición, podríamos decir, pasiva, en cualquier caso, inmovilista, sin ningún protagonismo, sin alzar la voz y haciendo llamados vacíos a respetar la legalidad internacional, pero sin asumir ninguna responsabilidad ni declarar la responsabilidad de Marruecos. Y también, evidentemente, apoyando los esfuerzos de Naciones Unidas a poner fin al conflicto, pero hasta ahora lo que estaba haciendo el gobierno español era evitar dar un apoyo
expreso a ninguna parte, invocando además, como ustedes saben, que España es el mayor donante en ayuda humanitaria en los campos de refugiados. La posición es nueva porque por primera vez España ha alzado la voz y ha dado su opinión sobre el conflicto, es decir, de alguna manera ha pasado a ser parte activa al nivel en que se mueve España, al dar, en todo caso, forzada España a dar una respuesta a la crisis diplomática creada por Marruecos, de la misma manera que este país ha ido creando crisis diplomáticas con otros países, Alemania, Francia. Después me voy a referir a ello, y en definitiva porque no ha tenido otra opción que dar su opinión y en este caso pues decantarse o apoyar a una de las partes en este conflicto, cosa que hasta entonces no había hecho expresamente. El problema, uno de los problemas de este cambio es que con esta nueva posición está contribuyendo a consolidar la ocupación y además que hay que tener en cuenta que esta ayuda humanitaria que ha prestado España todos estos años lo ha hecho siempre de una forma acrítica, es decir, sin denunciar las violaciones de derechos humanos por parte de Marruecos, y en todo caso no ha ayudado a solucionar el conflicto creado por España y que de alguna manera lo ha estado perpetuando. Cabe destacar que España nunca ha tenido un papel activo ni protagonista como sí lo tuvo Portugal en relación con Timor Oriental, y tampoco no ha ejercido de potencia administradora, cosa que lo hubiera podido hacer como Portugal. Ese es un tema sobre el que ya se ha hablado en numerosas ocasiones. El problema es que no es solo que no haya actuado como potencia administradora, que hubiera sido de agradecer, sino que ha actuado al contrario de lo que se supone que tiene que hacer una potencia administradora, especialmente en esta última etapa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no ha defendido los derechos del pueblo saharaui, sino que en lugar de ir a favor, pues realmente ha ido en contra, apoyando la explotación ilegal de los recursos naturales, en lugar de defender la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos humanos, sus recursos naturales. Entonces, habría que afirmar sin ambajes que España no solo no cumple con las obligaciones que tendría como potencia administradora, que es un papel que nunca ha reivindicado, sino que también está violando las obligaciones generales que, según el derecho internacional, tienen todos los estados, que son, entre otras, la de no contribuir a la consolidación de una situación derivada de una violación grave de una norma, el derecho a la libre determinación, y también podríamos añadir del principio de prohibición del uso de la fuerza. A esta violación concreta tendríamos que añadir ahora otra violación del derecho internacional a partir de esta nueva posición, que es la obligación de no reconocer una situación derivada de una violación grave de una norma imperativa de derecho internacional, ya que a reconocer la propuesta marroquí de paz, que es el plan de paz de 2007 que presentó Marruecos, de conceder una autonomía al Sáhara Occidental,
como la solución más creíble y realista al conflicto, ha dejado de invocar el principio de libre determinación, exigiendo la celebración del referéndum, que era lo que España había previsto en su declaración de 1976, que como ustedes recordarán, acabando con un párrafo en el que declaraba que la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente. Esto es uno de los cambios principales de esta posición. El problema, uno de los problemas más, es que España no está sola en el incumplimiento del derecho internacional. Este incumplimiento empezó por parte de Estados Unidos en diciembre de 2020 a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y a partir de aquí la presión marroquí, como ustedes conocen, siguiendo un mismo patrón de conducta con la publicación de cartas dirigidas por presidentes de gobierno al rey marroquí para solucionar conflictos o crisis diplomáticas, ha hecho que apoyen la propuesta marroquí. Como ustedes saben, Alemania, que lo hizo en 2021, indicando que la propuesta marroquí era una buena base para la solución del conflicto. España, que considera que la propuesta marroquí es la más seria, realista y creíble, y ya finalmente Francia, que este año ha oficializado una política de facto y ha declarado que la política marroquí es la única base para una solución al conflicto. Esta repetición de estos términos, la solución política, realista, viable, duradera, etc., esto viene del contexto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y en definitiva esta nueva política del gobierno español es a cambio de solucionar esta crisis económica y de abrir una nueva etapa de la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales, la transparencia y la comunicación permanente. Esto es lo que el gobierno español en su política exterior busca con este cambio en su política respecto del Sáhara. Los efectos jurídicos del nuevo posicionamiento, realmente este nuevo posicionamiento no cambia el estatuto jurídico del pueblo saharaui, pero yo me quisiera referir brevemente a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en concreto a la cuestión del consentimiento del pueblo saharaui a la adopción de acuerdos, en concreto el acuerdo de pesca que se ha anulado, porque, como ha explicado mi colega Aymen Nemer, el Tribunal de Justicia de alguna manera inventa unos requisitos para entender cuándo se tiene que presumir que el pueblo saharaui ha dado su consentimiento implícito a la aprobación de este tipo de acuerdos. Es problemático esta cuestión del consentimiento, porque entiende que el consentimiento del pueblo saharaui se puede otorgar si se cumplen unos requisitos, en concreto dos: que no se creen obligaciones jurídicas para dicho pueblo, y, en segundo lugar, que se prevea con estos acuerdos una ventaja prevista, concreta, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales para este pueblo. Entonces, se va a presumir el consentimiento implícito del pueblo, y
quien va a velar por que este consentimiento sea válido será, como se indica en la sentencia, el propio juez de la Unión Europea por vía contenciosa o por vía consultiva. El problema, El problema con esta sentencia es que abre un montón de preguntas que los juristas nos tendremos que plantear, porque se prevé un mecanismo de control que permita verificar que la ventaja es real. Esto no se sabe cómo se va a crear este mecanismo de control ni quién va a participar, y además porque la sentencia, el tribunal en concreto, admite que se pueda entender un consentimiento implícito también si los habitantes del Sáhara Occidental, es decir, los colonos, participan de este beneficio, e incluso aunque el Frente Polisario se oponga, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos la estrategia judicial ha dado sus frutos encomiables. Esta sentencia es histórica en muchos aspectos, pero en otros realmente abre las puertas a una mayor inseguridad, incerteza, y en mi opinión, pues todos los juristas necesitamos estar en contacto permanente para poder aclarar todas estas cuestiones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Parece que el compañero Rahal sí que va a estar, pero no en cuerpo, va a conectarse de manera virtual. Debido a algún problema técnico, tampoco vamos a poder tener el vídeo, si no me equivoco, pero sí vamos a poder escucharle. Así que, Rahal, cuando quieras. Bonjour. Bonjour. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'Association internationale des juristes pour le Sahara occidental, pour l'honneur de participer à cette conférence juridique importante qui se déroule dans un contexte international distingué, où le droit international et le droit international humain font en face à de nombreux défis. Cet événement a également lieu après les arrêts rendus par la Cour européenne le 4 octobre de cette année, soutenu les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à souveraineté sur ses ressources naturelles. Principe juridique. Le droit, l'autodétermination est fondamental en droit international soutenu par la Charte des Nations Unies et les pactes internationaux de 1966. Ce droit est également reconnu dans le cadre africain, notamment par la Charte africaine des droits de l'homme. Statut du Sahara occidental. Ce territoire, inscrit en 1963 comme non autonome, a vu l'ONU a échoué à organiser le référendum promis pour permettre aux Sahraouis de choisir leur avenir. Violation des droits. Malgré les résolutions internationales, le peuple sahraoui subit des violations graves des droits humains, avec des rapports d'arrestation arbitraire et de restriction à la liberté d'expression. Rôle de la communauté internationale.
le non-respect de l'autodétermination sahraoui est inacceptable. J'appelle la communauté internationale à agir pour protéger leurs droits et pour promouvoir une solution pacifique. Conclusion, le droit de l'autodétermination est essentiel pour la paix et la stabilité. Il est crucial que ce droit soit respecté pour que le peuple sahraoui puisse exercer sa souveraineté. Merci de votre attention. Merci. Muchas gracias, Rahal. Si les parece... perdón, que como tengo buena voz sonaba igual. Rahal, si les parece... perdón, que como tengo buena voz sonaba igual, disculpadme. Muchas gracias, Rahal. Si les parece, si quieren plantear alguna cuestión sobre la cual debatir, yo intentaré poner coto a su intervención y adelante. Como vamos apurados de tiempo, realmente viene bien hasta acertar. Pues a sus órdenes. Pues muchas